हेलो फ्रेंड नमस्कार गुड मॉर्निंग मु प्रभाकर आपन देखुछंती ओडिया शक्ति टीवी आज एप्रिल 5 तारिख चलतु जानी नबा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपारे से आपन को अनुरोध वीडियोटी शेष जाए निश्चय देखिए वीडियो को लाइक करेंगे जहाद्वारा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट जानीपारे प्रति खबर ओडिशावासी आसला खुशी खबर एप्रिल 11 तारिख में ओडिशा रे आयुष्मान कार्ड को लागू करा जिवो सही दिन आयुष्मान कार्ड रो शुभारंभ करिवे केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री मोहन माझी याद्वारा एप्रिल 11 तारिख में ओडिशार लोक मानकु आयुष्मान कार्ड प्रदान करा जिवो एही कार्ड रे लोक माने मागणा चिकित्सित हेबे बोली खबर मिली खबर बांग्लादेश प्रधानमंत्री को चेतावनी देले भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिले संपर्क खराब करुथिबा बयानबाजी बंद कर एवं हिंदू को सुरक्षा सुनिश्चित करने बांग्लादेश प्रधानमंत्री को चेतावनी दे कहिसंती नरेंद्र मोदी प्रति खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका राष्ट्रपति सहित गुरुत्वपूर्ण आलोचना करिसंती भारत श्रीलंका मध्य एबे संपर्क सुदृढ़ हबो ताहा सहित वाणिज्य को नहीं $2 बिलियन चुक्ति स्वाक्षरित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोली खबर मिली परवर्ती खबर आज भारत फेरिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड श्रीलंका गस्त शेष करी आज संध्या समय भारत फेरिबे नरेंद्र मोदी बोली खबर मिली परवर्ती खबर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़ा जवाब देले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका सामग्री उपरे चाइना लगाइला पालटा 34% टारिफ जहाद्वारा अमेरिका को कोटी कोटी टंका लॉस हबो बोली खबर मिली परवर्ती खबर ओडिशा को बड़ भेटी देले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारण केंद्र सरकार देशर 4टी बड़ रेलवे प्रकल्प को मंजूरी देइचंती एथिबाई सरकार 18,658 कोटी टंका अनुमोदन करिसंती ताहाद्वारा ओडिशार 2टी रेलवे स्टेशन को मोट 5,000 कोटी टंका मंजूरी करा जाइछि संबलपुर रेल स्टेशन विकास करा जिवो बोली खबर मिली परवर्ती खबर वार्क बोर्ड मनमानी रे लागिब लगाम लिमिटेशन धारा अधीन रे नुआ बिल आसिला आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वार्क बोर्ड बिल हस्ताक्षर करिवे फल आज ठारू सारा देश रे वार्क बोर्ड विरोध में नुआ नियम लागू हबो बोली खबर मिली परवर्ती खबर वर्ष को 2 थर मैट्रिक परीक्षा देबे 10म छात्र छात्री लागू हैला नुआ नियम सेबडे 2025-26 शिक्षा वर्ष में 10म श्रेणीर छात्र छात्री माने वर्ष को 2टी बोर्ड परीक्षा देबे एने सीबीएसई पक्षरु सूचना दिया जाइछि परवर्ती खबर बदलिब 10 टंकिया और 500 टंकिया नोट रो चित्र आसिला आरबीआई रु बड़ अपडेट खूब शीघ्र आरबीआई महात्मा गांधी को फोटो थिबा 10 टंकिया एवं 500 टंकियार नुआ नोट जारी करिबो एही नोट गुड़िकरे नुआ गवर्नर संजय मल्होत्रा दस्तखत रहिबो आरबीआई स्पष्ट करिछि जे पूर्वरु जारी होइथिबा 10 टंकिया एवं 500 टंकार समस्त नोट आगामी दिन में मध्य आईनगत मुद्रा भावे वैध रहिबो अर्थात 10 टंकिया और 500 टंकिया नोट रे एबे बड़ परिवर्तन हबो बोली खबर मिली परवर्ती खबर संसदर बजेट अधिवेशन शेष होइछि जहाकि 31 जनवरी आरंभ होइथिला 16टी बिल संसद भवन में पारित करिसंती केंद्र सरकार बोली खबर मिली परवर्ती खबर ताजमहल सर्वाधिक रोजगार करुथिबा एसआई स्मारकी कारण गत 5 वर्ष मध्य ताजमहल पाखापाखी केंद्र सरकार 297 कोटी टंका राजस्व आदाय करिसंती सेहिपरि 2020-21 वर्ष में तमिलनाडुर मल्लपुरम एवं ओडिशार कोणार्क सूर्य मंदिर रु अधिक राजस्व आदाय करिसंती केंद्र सरकार बोली संसद भवन में सूचना देइचंती पर्यटन मंत्री परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एप्रिल 6 तारिख में तमिलनाडु गस्त रे जिबे रामनवमी अवसर में पावन रेल सेतुर उद्घाटन करिवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ता सहित 8,300 कोटी रु अधिक मूल्य प्रकल्पर शिलान्यास और उद्घाटन करिवे बोली खबर मिली परवर्ती खबर ओडिशा रे काल बैशाखी प्रभाव में तातीरु सामान्य आश्वस्ति मिली आज भी ओडिशार किछि जिल्ला रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हबो एने आंचलिक पाणीपाग केन्द्र रु सूचना दिया जाइछि विशेषकर आज पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी जिलार किछि स्थान रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हबो एही सब स्थान रे
30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ବଜ୍ରପାତର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ଯାଆନ୍ତୁ ସୁନା କିଣନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ କମିଲା ସୁନା ରୂପା ଦାମ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 91,640 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହାକି ଗତକାଲି 93,300 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 85,600ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ 84,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିରରେ ବିରୋଧୀ ଓ ଶାସକ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ କହିଛନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ବିଲ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଂଲାଦେଶର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କଲା ଭାରତ। ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ୟୁନିସ୍ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ସୋମବାର ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଖାଇବେ ଅଣ୍ଡା, ଏନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଥର ସୋମବାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଖାଇବେ ଅଣ୍ଡା, ସୂଚନା ଦେଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ସେପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏବେ ସୋମବାର ଦିନକୁ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି। ସୋମବାର, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ଶନିବାର ଦିନ ମାଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଲଡୁ ଶିଶୁକୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ୟୁନିସ୍ଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପରିବେଶକୁ ବିଗାଡ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ଭାରତ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫକୁ ନେଇ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗଠନ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍। ଏହି ଟିମ୍ ଟାରିଫକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଖବର ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ରିଜରେ ରହିଥିବା ବାସି ଖାଦ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବାସି ଖାଦ୍ୟ ବା ଫ୍ରିଜରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ହେବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଖବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆମେରିକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଚୀନୀ ନାଗରିକଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କଡ଼ା ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଖବର ୱାର୍କ ଭୋଟକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିଲା କଂଗ୍ରେସ। ନବୀନଙ୍କୁ ନେଇ ମାନସପୁତ୍ର ଡିଲ୍ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଭକ୍ତ ଦାସ। ତାହା ସହିତ ସମୟ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେବେ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶରେ 13 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲା ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ 13 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଖବର ଟ୍ରେଡ୍ ୱାର ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ପୁତିନଙ୍କ ସହଯୋଗ। ଏବେ ଭାରତରେ ଅଧିକ ନିବେଶ କରିବ ରୁଷିଆ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇ କହିଛନ୍ତି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୱାର୍କ ବିଲ୍ ପରେ 2 ଫାଳ ହେଲା। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମର୍ଥନରେ ସସ୍ମିତ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ୱାର୍କ ବିଲ୍ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁନ୍ନା ଖାନ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 2 ଭାଗ ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଏ ଖବର ଟ୍ରେନରେ ମୋବାଇଲ ହଜିଲେ ଏବେ ନୋ ଟେନସନ, ମୋବାଇଲ ଖୋଜିଦେବ ଭାରତୀୟ ରେଳ। ସେପଟେ ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଏବେ ଟ୍ରେନରେ ମୋବାଇଲ ହଜିଗଲେ କିମ୍ବା ଚୋରି ହୋଇଗଲେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଟେନସନ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନରେ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହେଉଛି ସେହି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉପକରଣ ପରିଚୟ ପଞ୍ଜିକାର CEIR ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବେ, ଯାହାପରେ
आरपीएफ जोनाल साइबर सेल अभियोग दाखल करिब एवं परे सेमानक मोबाइल प्रदान करिब भारतीय रेलवे बोली खबर मिली। परवर्ती खबर मिलिब सीएम किसान योजना टंका। सीएम किसान टंका को नहीं आसिला खुशी खबर। गोटिया पटे कालिया योजनार ना को परिवर्तन करा जाई एबे सीएम किसान योजना करा जाईछि। जेउ चाषी भाई माने कालिया योजना रे टंका पाउथिले एबे सेमानकु सीएम किसान योजना रे टंका पाइबा पाई हेले ई केवाईसी करबाकू पड़िबो। ई केवाईसी न कले सेमानकु सीएम किसान योजना रे टंका मिलिबो नाही। ताहा सहित एबे अतिरिक्त 2 लाख चाषी को नुआ रे सीएम किसान योजना रे शामिल करा जिवो। जेउ माने सीएम किसान योजना रे नुआ रे आवेदन करिसंती सेमानक डॉक्यूमेंट ठीक ठाक रहिछि। सेमानकु एप्रिल 30 तारिख रे सीएम किसान योजनार 2000 टंका प्रदान करिवे मुख्यमंत्री मोहन माझी। तेणु जदि आपण एपर्यंत आवेदन करनाहांती यथाशीघ्र आवेदन करंतु, कारण आसंता 10 दिन भितर सीएम किसान योजनार नुआ लिस्ट आसीबो। जे माने आवेदन करिथिबे सेमानकु ही सीएम किसान योजना रे टंका मिलिबो बोली कृषि मंत्री बड़ सूचना दैछंती। खबर कलाकार महासंघ को मालिक संघर सख्त चापुडा। आगको यात्रा पार्टी रे काम करि परिबे नाही अभिनेता नरी पंडा। यात्रा तुलसी मालिक ओ नरी पंडा को भितरे होइथिला विवाद एबे नुआ मोड़ नेइछि। हास्य अभिनेता नरी को यात्रा पार्टी रु ब्यान करा जाइथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर काल बैशाखी रे उजड़िला चाषी को फसल चिंतारे चाषी। सेबडे नुआपड़ा जिले में काल बैशाखी प्रभाव रे खराटिया फसल नष्ट होइछि। नुआपड़ा रे प्रबल वर्षा कारण चाषी को आंब महुल फूल झड़ी जाइथिबा बेले पनीपरिबा संपूर्ण नष्ट होइथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ओडिशा पाई 2टी रेल प्रकल्प मंजूरी परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद जणाइले मुख्यमंत्री मोहन माझी। कारण संबलपुर जरपड़ा प्रकल्प पाई 3917 कोटी टंका, झारसुगुड़ा शासन प्रकल्प पाई 1187 कोटी टंका मंजूर करचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहाद्वारा ओडिशा रेलवे स्टेशन विकास हो बोली मुख्यमंत्री मोहन माझी कहिथिबार जणा पड़िछि। खबर 400 टंका कमिला रूपा दाम। ओडिशा आज 100 ग्राम रूपा दाम 10,800 टंका रही, जहाँकि गतकाली 11,200 थिला, अर्थात रूपा मूल्य ह्रास पाइथिबार जणा पड़िछि। प्रति खबर ए वर्ष यात्रा जगतरू दूरे रहिबे यात्रा खलनायक पीयूष त्रिपाठी। निकटरे जणे यात्रा पार्टी मालिकों पाखरु टंका गाड़ी आनी यात्रा करिबा पाई मना करिबारु विवाद रे फसिथिले। एबे आउ यात्रा करिबेनी पीयूष बोली खबर मिलिछि। खबर ओडिशा रे नुआ सरकार रे नुआ पदक्षेप। पुरी श्री मंदिर आउ भक्तों को दुर्व्यवहार करिबेनी सेवायत। तेणु सेवायत मानकु प्रशिक्षण दउछि पुरी श्री मंदिर प्रशासन बोली खबर मिलिछि। संपूर्ण देखिथिबारु आपनकु बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करी शेयर करिवे समस्ते। आज दिनर सब किछि टॉप न्यूज अपडेट जानि पारिबे।